Okay, now let's start our lesson on page 11. Practice talking about you. Exercise 1. Look at the speech bubbles with have and have got in the questions, negative and short answer. Kemarin kita sudah bahas bedanya have dengan have got ya. Sudah belum? Sudah kan? Ada yang masih ingat bedanya apa? Have dengan have got. Have itu artinya kan mempunyai. Kalau have got artinya apa have got? Have dengan have got kemarin sudah kita bahas sih kayaknya. Sudah ya? Ada yang masih ingat nggak? Misalnya apa ya? I have a camera. I haven't got a camera. Nah, itu bedanya apa? I have a camera. Aku punya sebuah kamera. I haven't got a camera. Bedanya apa? Kemarin sudah kita Artinya sama, bedanya artinya cuma sama. formal dan Ya, informal betul. lesson. Bedanya formal dan informal. Kalau yang I have a camera, yang have itu lebih formal. Kalau have got itu lebih informal. Tapi artinya sama ya, sama-sama mempunyai. Okay, now let's do this exercise. Exercise 1. Perintahnya apa nih? Look at the speech. Perhatikan speech bubble ini ya. Kalimat-kalimat yang di dalam bubble atau balon atau lingkaran. Perhatikan have dengan have got di question, pertanyaan, negatif, kalimat negatif, dan short answer. How are the forms different? Bagaimana bentuk-bentuknya berbeda? Yang have dulu. Kalau question kan, do you have a car? Yang short answer bisa yes, I do atau no, I don't. Kalau negatif, I don't have a camera. How are the forms different? Bagaimana bentuknya? Bagaimana beda bentuknya? Nah, kalau pertanyaannya tentunya pakai kata bantu do. Do you have a car? Gitu ya, pakai kata bantu do. Kalau short answer, kalau yes, yes I do. Kalau no, no I don't. Kalau negatif, ya ditambahkan don't. I don't have. Ini untuk yang subjeknya you atau I. Kalau subjeknya he atau she atau it, tentunya pakai does. Does he have a car? Misalnya. Yes. Kalau does he have a car? Kalau yes, yes apa? Does he have a car? Yes. Bukan yes, I do. No. Yes apa? He does. Yes, he does. Yes, he does. Ini maksud saya. Saya tulis kalau nggak ditulis itu kadang kurang jelas. Terus pertanyaannya gini loh, kalau subjeknya he atau she atau it kan kata bentuknya bukan do tapi does. Jadi apakah dia punya mobil? Does he have a car? Gini. Jawabannya kalau yes, yes sama? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Kalau no, no, he No, he doesn't. doesn't. Ya. Yang perlu diingat gini, pertanyaan itu, jawaban itu kan tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, do you have a car? Yes, I do. No, I don't. Tapi kalau pertanyaan does he have a car? Ya, yes, jangan yes, I do. Yes, he does. Karena pertanyaannya pakai does. Kalau no, no, he doesn't. Jadi, sekali lagi, jawaban itu kan biasanya tergantung dengan pertanyaannya. Oke, kembali ke yang tadi. Sekarang yang have got. Kalau have got, have you got a bike? Jawabannya kalau yes, yes I have, no I haven't. Ya kan? Kalau tadi yang pakai have tadi kan do. Do you have a car? Ya jawabannya yes I do. Kalau sekarang have you got a bike kan pakai have. Jawabannya kalau yes, yes I have, no I haven't. Gitu ya. Ini kalau panjang, ini kan short answer yes I have. Kalau panjang kan yes I have got a bike. Kalau yang tadi do you have a car? Yes, I do. Kalau panjang, yes, I have a car. Jadi do-nya ini menggantikan have a car. Itu ya.
Kalau negatif, I haven't got an iPod. I haven't got. Jadi, how are the forms different? Bagaimana bentuknya berbeda? Bedanya kalau yang have got, kalau pertanyaan have got tadi predikannya have-nya dipindah ke depan. Kalau yang tadi do you have a car, kalau pertanyaan kan ada kata bantu do ditambah kata bantu do. Tapi kalau sekarang you have got a bike, kalau diganti pertanyaan have-nya dipindah ke depan subjek. Bedanya itu ya. Yes, I have short answer atau no, I haven't. Bukan yes, I do, bukan no, I don't, tapi yes, I have dan no, I haven't. Terus kalau negatif, bukan ditambah don't, tapi have-nya ditambah not. Jadi I haven't got an iPod. Gitu ya, ingat-ingat ini. Oke, sekarang saya putarkan audionya. Listen and practice. Coba ditirukan ya. Tadi nanti satu ini ditirukan, satu line ditirukan. Oke, saya putarkan. Tape script 2.6. Do you have a car? Coba ditirukan. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? You have You a have car. a car. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No. No, I don't. No, I I don't. No, I No, I don't. Have you got a bike? Have you Have got you a got a bike? bike? Got a bike. You got a bike? I have. No. Yes, I have. Yes, Yes, I have. yes, I have. I haven't. No, I haven't. No, I No, I haven't. haven't. No, I haven't. I don't have a camera. I don't have a camera. I haven't got an iPod. I haven't got I an haven't got an iPhone. I haven't got an iPod. Ya, saya beri sedikit tips untuk membaca yang bagus, reading yang bagus itu seringkali kalau ada, seringkali gini, huruf terakhir sebuah kata dengan huruf pertama kata berikutnya itu biasanya dibacanya itu digandeng, jadi lebih bagus, lebih natural, lebih alami. Misalnya ini, I haven't got. Nah, got an itu kan nggak digandeng, tapi kalau digandeng, gotten terus an dengan iPod, an-nya digandeng, got an iPod, bukan an iPod tapi an iPod. I haven't got an iPod. Nah, itu kan lebih bagus dan lebih alami. Jadi kalau got dengan an, huruf terakhir sebuah kata, got huruf terakhirnya T, dengan huruf pertama kata berikutnya, an huruf pertamanya a, nah itu digandeng. T dengan e itu digandeng. Garen, itu bukan got an tapi garen. Huruf terakhir sebuah kata, an kata huruf terakhirnya n, dengan huruf pertama kata berikutnya iPod, huruf pertamanya I itu digandeng. N dengan I digandeng, jadi an iPod, bukan an iPod tapi an iPod. Kalau dibaca an iPod betul apa salah? Ya betul juga, cuma lebih bagus kalau an I daripada an I, lebih bagus dan lebih natural kalau an I. Yang lain-lain juga gitu ya. Misalnya do you have a, nah, bukan do you have a car, tapi do you have a car? Have you got a bike, kan gada gitu kan bagus. Have you got a bike? Have you got a bike? Daripada have you got a bike lebih bagus. Have you got a bike? Itu sekedar tips saja biar bagus pronunciation-nya. Oke, let's go on to exercise 2. Work with the partner. Ask and answer questions about these things. Coba kalian bikin kalimat tanya. Contohnya ini ya. Have you got any pet? Have you got any pets? Boleh pakai have got, boleh pakai have, boleh juga do you have any pets? Itu juga boleh. Yes, I have atau no, I haven't.
Jadi kalau pertanyaannya have, jawabnya ya yes I have atau no I haven't. Tapi kalau pertanyaannya do, jawabannya yes I do atau no I don't gitu ya. Oke, kita coba sebentar. Ini sebelum kita lanjutkan, ini sudah waktunya absen dulu ya. Oke, let's do exercise 2. Saya coba dulu ya. Ya. Maaf, itu kemarin udah soal Udah apa sih yang udah dikerjain. udah dibahas? Loh, Iya udah. Iya Pak, sudah Pak. oh, sampai yang terakhir ini sudah? Sudah. Sudah Pak. Yang ini belum ini. Ini belum ya? Sudah Pak. Oh, berarti saya salah. Nah, ini sudah nih, sampai nomor 10 sudah? Sudah Pak, sama Ini yang sebelah exercise 5 kanan. sudah ya? Itu juga sudah. Salah saya berarti. Berarti hari ini belum ini ya? Vocabulary and speaking ini belum ya? Salah. Iya belum Pak. Oh iya, kemarin ini sudah ya. Saya salah nulis ini. Ini sudah. Oh, berarti yang ini yang belum. Halaman 16 sudah. Halaman 17 ini yang belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, now let's continue to page 17. Vocabulary and speaking. Things I like doing. Work with a partner. Match, ini perintahnya. Match a verb and a phrase. Pasangkan verb kata kerja dengan phrase, dengan sebuah frasa. Contohnya, play games on my PlayStation. Itu ya, ini gampang ini. Kita kerjakan bareng-bareng. Ini go out apa ini? With my friends. With my friends. With my friends. Download. Music and films. Music and films. Send berarti send email. Send emails and text. Send text itu maksudnya kirim WA gitu itu ya, atau SMS kalau zaman dulu. Itu send text. Oke, next bawahnya. Oh, listen to music. Go out. For a meal. For a meal. Go out for a meal. For a meal. Pergi keluar untuk makan. Meal itu bisa breakfast, bisa lunch, bisa dinner gitu ya. Itu semua meal namanya. Makan apa ya? Bukan makan snack, bukan makan makanan ringan, tapi ya makan. Kalau kita makan nasi itu meal namanya. Kalau bukan makan nasi bukan meal. Nah, jadi meal itu makan. Go out for a meal, keluar makan. Next, get apa ini? Take away pizza. Get take away pizza. Maksudnya take away pizza berarti beli apa ini? Beli pizza take away. Nah, saya dibawa pulang itu. Beli pizza dibawa pulang. Tidak dimakan di tempat. Berarti do nothing berarti ya. Do nothing itu apa? Ya, Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain ya, nggak melakukan apa-apa. Oke, next. Sekarang verb yang ini shop. Shop apa ini? Shop for clothes online. Clothes online. Terus next, have. Have apa ini? A lie in. Have lie in. Apa itu have lie in? Rebahan. Lie itu kan berbaring ya. Have a lie in berarti ya rebahan. Relax apa ini? In front of the TV. Relax In front of the TV. Maksudnya ya nonton TV, nyantai-nyantai nonton TV. Meet berarti meet friends for a drink. Bertemu teman untuk minum ngopi gitu kan, kalau kita ketemu teman buat ngopi bareng, minum kopi bareng. Mungkin minum kopi itu yang diminum teh juga boleh sih, nggak harus kopi.
Oke, next. Read apa ini? Read Magazines. read magazines. Terus chat To friends online. Friends online. online, ngobrol. Chat itu artinya ngobrol ya. Ngobrol sama teman online. Maksudnya ya chatting itulah. Tapi yang namanya chat itu tidak selalu online ya. Bisa juga ketemu langsung itu ngobrol, itu namanya juga chat itu, chatting. Kalau yang apa namanya lewat WA itu tuh chat to friends online. Terus go To the gym. to the gym. Go to the gym itu ngapain? Pergi ke gym itu Olahraga. ya olahraga ya. Tapi olahraga bukan sepak bola, bukan basket, bukan gitu-gitu. Olahraganya itu kalau bahasa Inggris istilahnya exercise. Kalau go to the gym itu olahraga. Angkat barbel, kayak gitu-gitu itu exercise namanya. Next, watch a Football match live on Football TV. match live on TV. Oke, saya putarkan ini ya. Script. Take script 2.7. Things I like doing. Play games on my PlayStation. Go out with my friends. Download music and films. Send emails and texts. Shop for clothes online. Have a lie-in. Relax in front of the TV. Meet friends for a drink. Listen to music. Go out for a meal. Get a takeaway pizza. Do nothing. Read magazines. Chat to friends online. Go to the gym. Watch a football match live on TV. Ya. Kalian sering watch a football match live on TV nggak? Ya, nonton bola di TV itu masih sering nggak? Yang cowok-cowok terutama ya, kalau cewek mungkin enggak. Apa ini? Kalian sering download music and films nggak? Iya Pak, sering. Iya, Pak. Musik atau film atau dua-duanya? Film Pak. Film ya. Kalau dengerin musik kalian pakai Spotify atau YouTube? Spotify. Spotify ya. Kalau saya sih masih secara jadi ya. Biasanya kalau seneng musik apa gitu saya cari di YouTube, saya download terus saya putar-putar, itu nggak pakai Spotify. Nah, kalau anak-anak sekarang sukanya pakai Spotify. Kalau saya kan anak-anak jadul, bukan anak sekarang. Ya, oke. Next, exercise 2. When and where do you do some of the things? Kapan dan di mana kalian mengerjakan hal-hal ini? Contohnya nih, I like playing games on my PlayStation at home after school. Ini kapannya berarti kan after school ya, pulang sekolah. Di mananya at home. Jadi main PS di rumah sepulang sekolah. I just love having a lie-in on Sunday mornings. Aku suka rebahan Sunday morning, minggu pagi ya. Di mana? Enggak disebutkan di sini. Kalau rebahan tentunya di rumah. Oke, next. Exercise 3. Complete the sentences with words from exercise 1. Lengkapi ini dengan kata-kata yang ada di exercise 1. Exercise 1 itu yang ini. Jadi ini PPT-nya diisi dengan menggunakan kata-kata yang ada di sini. Misalnya ini, I like shopping in the high street, but mainly I shop online. Kan tadi ada ya. Tapi ini shop for clothes online. Nggak harus lengkap semua. Ini cuma shop online gitu boleh. Oke, yang ini exercise 3 saya minta dikerjakan dulu, terus nanti kita bahas. Ini agak sulit pakai mikir sih. Enggak bisa kelihatan.
Kalian pakai materi kalian di nah, ya, coba yang ini kalian kerjakan dulu 10 menit, terus nanti kita bahas. Oke, number 1 sudah. Nah, number 2, let's try number 2. Nah, Koirunisa. Yes, sir. Number 2. Apa? When I hear a band I like, I listen to their music from the internet. I listen to their music from the internet. Listen, cuma listen aja, nggak download. Ya, nggak apa-apa. Listen and download, I think. Nah, nggak apa-apa sih, logis juga sih. Listen to their music from the internet. Boleh. Download juga boleh. I download their music from the internet. Ya, nah, yang penting logis. Tapi kalau misalnya apa ya? I get for a meal, ya itu nggak pas. Listen to boleh, tapi kalau menurut saya sih lebih tepat download their music from the internet. Tapi kalau listen juga nggak salah. Yang penting kan logis. Next, number 3, let's try Niputu Marsila. Do you hear me? Niputu Marsila, nggak ada. Syafa Afrila. Syafa. Ya, number 3. Number 3, I listen to music on my iPod when I go jogging. Nah, very good. I listen to music on my iPod when I go jogging. Jadi dengerin musik lewat HP itu pakai on ya, on my mobile phone misalnya gitu. Itu pakai on. I listen to music on my mobile phone when I jogging. Kalau kita biasanya pakai HP ya kalau dengerin musik. I listen to music on my mobile phone when I go jogging. Good. Number 4, let's try Winona Paras. Winona, do you hear me? Yes, sir. Okay, number 4. I spend hours chat to friends online, even though I'm with them all day at school. Ya, I spend hours. Nah, ini kalau chat online, grammarnya salah. Spend hours, saya menghabiskan berjam-jam, bukan chat. Tapi apa? Ada yang bisa membetulkan? Chatting. Nah, chatting itu yang betul. I spend hours chatting online, chatting to a friend, to friends online gitu ya. Chatting kalau di sini karena sudah ada verb spend, predikatnya kan spend. Jadi kalau spend hours terus chat ya, itu double predikat, salah nggak boleh. Jadi kalau karena depan sudah ada spend, maka yang di belakang harusnya pakai bentuk verb ing, chatting. I spend hours chatting to friends online. Saya menghabiskan waktu berjam-jam chatting sama teman, meskipun I'm with them all day, meskipun saya bersama mereka seharian di sekolah. Okay, good. Next, number 5. Let's try Sangjani Alifa ada? Alifia. Sangjani. Yes, sir. Okay, number 5. 5. Sometimes I like to chill out at home and relax in front of the TV. Yeah, good. Sometimes I like to chill out at home. Chill out itu apa maksudnya? Chill out di rumah. Chill out itu ngapain? Bersantai di rumah. Santai-santai. Kadang-kadang saya suka bersantai di rumah dan relax in front of in front of the TV. Ya, relax juga bersantai gitu ya. Hampir sama kayak chill out.
Saya suka nyantai di rumah dan nonton TV gitu aja. Next, number 6. Let's try Nadia Areta. Do you hear me? Yes, sir. Okay, number 6. I'm always so tired after work. I just want to do nothing. I'm always so tired after work. I just want to. Ya, boleh, good. Saya capek. Saya selalu capek setelah kerja. Saya tidak ingin melakukan apa-apa gitu ya. I just want to do nothing. Good. 7. Sebentar. Nomor 6 ada yang jawabannya lain? Bukan I just want to do nothing. Saya, sir. Apa? Me, sir. Relax in front of the TV. Ya, boleh relax. Tapi kalau tadi sudah relax, sekarang ya sebaiknya jangan relax lagi. Yang beda. Boleh. Kalau nomor 4 tadi jawabannya bukan relax. Nomor 6, oke. Nomor 5 tadi jawabannya bukan relax. Yang nomor 6 ini, I want to relax in front of the TV. Boleh. Yang lain ada lagi? Ini beda. Have a line. Have a lie-in, boleh. Atau I just want to play games on my PlayStation, boleh. Pulang kerja capek, pengennya main game. Itu kan ya apa? Logis juga. Yang penting logis ya. Oke, next 7. On Saturdays, number 7, let's try. Jovan Rinaldi, do you hear me? Jovan. Number 7. Number 7. On Saturdays, I relax in front of the TV and don't get up till midday. Ya, boleh relax. Ada yang lain? Ada yang bukan relax? Tadi relax terus. Have a lie-in. Have a lie-in, boleh. Apa rebahan gitu ya. On Saturdays, sebentar. Ini kok Saturdays kenapa Pak ditambah S belakangnya? Ada yang tahu maksudnya? Bedanya Pak on Saturday nggak pakai S sama on Saturdays ini. Setiap Sabtu mungkin. Setiap Sabtu ya. Kalau on Saturdays berarti Sabtunya lebih dari 1 kali. Berarti bisa dibilang tiap Sabtu gitu. Tiap Sabtu I have a lie-in. Saya rebahan dan tidak bangun. Get up itu bangun dalam arti bangkit ya, beranjak gitulah, beranjak dari tempat tidur sampai tengah hari till midday. Okay, next number 8. Let's try Adinda Dila, do you hear me? Oh, enggak ada ya. Jihan Asti. Yes, sir. Okay, Jihan. Number 8. Do you want to cook tonight or shall we get a takeaway pizza? Okay, good. Do you want to cook tonight or shall we get a takeaway pizza? Apa kamu pengen masak malam ini atau haruskah kita beli pizza? Pizza dibawa pulang gitu ya. Oke, good. Next number 9. Let's try Monica Indria. Do you hear me? Yes, sir. Okay, Monica, number 9. It's Pete's birthday tonight, so we'll go out for a meal. Indian, I think. It's Pete's birthday tonight. Malam ini ulang tahunnya Pete. So, jadi kami apa tadi? Go out for a meal. Yeah. Ya, pergi keluar untuk makan. Oh, ini Indian I think ini apa maksudnya? Indian. Kami pergi keluar kok untuk makan kok terus Indian I think ini maksudnya apa? Indian artinya apa di sini? Indian food maybe, sir. Indian food, ya maksudnya masakan India, makanan India. Ya, di Inggris
itu seringkali kalau mereka keluar itu cari makanan itu makanan Itali, makanan Cina, Chinese food, Italian food, atau Indian food di sini maksudnya. Indian food. Karena masakan Inggris itu kebanyakan nggak enak, jadi apa ya? Orang Inggris itu terkenal nggak pintar masak gitu, jadi masakan Inggris itu nggak enak, jadi nggak terkenal gitu. Orang Inggris sukanya makanan yang makanan luar negeri, makanan Cina, makanan Itali gitu. Ya, Indian, I think ini maksudnya mungkin makanan India, mungkin masakan India. Okay, next, number 10. Number 10, let's try Reni Trirahayu ada? Yes, sir. Okay, Reni, number 10. Number 10, I like keeping fit. I go to the gym 3 times a week. I like keeping fit. I go to the gym 3 times a week. Saya ingin sehat. Saya suka menjaga kesehatan, menjaga stamina. I go to the gym. Saya pergi ke gym. Apa ya? Bahasa Indonesia I go to the gym. Saya berolahraga gitu ya. 3 times a week. Tapi apa ya? Exercise itu apa ya bahasa Indonesia? Olahraga ringan gitu mungkin. 3 times a week. Okay, now let's listen, check, and practice. Saya putarkan ya. Silahkan didengarkan. Tape script 2.8. Listen, check, and practice. 1. I like shopping in the high street, but mainly I shop online. 2. When I hear a band I like, I download their music from the internet. 3. I listen to music on my iPod when I go jogging. 4. I spend hours chatting to friends online, even though I'm with them all day at school. 5. Sometimes I like to chill out at home and do nothing. 6. I'm always so tired after work, I just want to relax in front of the TV. 7. On Saturdays, I have a lie-in and don't get up till midday. 8. Do you want to cook tonight, or shall we get a takeaway pizza? 9. It's Pete's birthday tonight, so we're going out for a meal. Indian, I think. 10. I like keeping fit. I go to the gym 3 times a week. Ya, tadi ada yang salah ya. Nomor 9 tadi kita salah. Tadi saya lupa nggak bahas. Yang betul apa nomor 9 bukan we go out for a meal, tapi apa? So we're going out for a meal ya. Karena ini we're kan dari we are ya. Jadi harus diikuti verb, bukan we're go out, tapi we're going out. Jadi lupa saya bahasa itu. Ya, harusnya going bukan go. Oke, exercise 4. What is your idea of a perfect game? Nggak usah. Ini aja. Reading and speaking. The happiness quiz. Oh, ada quiz. Happiness, kebahagiaan. Quiz kebahagiaan. Look at the pictures. What are the people doing? Why are they happy? What do you think they're doing? Kira-kira mereka ngapain kok kayaknya seneng? What do you think they are doing? Ngapain kok kayaknya gembira banget? Maybe traveling together with friends. They're apa? Traveling together. Traveling together, ya. Betul. Atau apa ini di pantai enggak sih? Kok belakang itu kayak pantai, tapi bajunya bukan baju pantai sih. Mungkin foto ini belakang. Ya, they're apa ya? They're
having fun together. Mereka lagi bersenang-senang. Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Let's go to next. Let's go to exercise 2. Read the introduction to the quiz and answer the questions. Ini introduction to the quiz yang ini. Yang ini kita baca dulu. How happy are you? Your happiness depends on how you see yourself, what you want from life, and how well you get on with other people. But you need to know yourself. What sort of persons are you? What makes you happy? Do you know how to make yourself happier? If you can answer these questions, you can learn to change the way you think and behave. And you can actually be happier. It just needs practice. Ini pengantarnya. Pertanyaannya ini. Answer the questions. Number 1. What does happiness depend on? What do you think? What is your opinion on this topic? What does happiness depend on? Kebahagiaan itu tergantung apa? Kalau menurut kalian. Nah, ini mungkin orang beda-beda ya jawabannya. Nggak harus sama sih, ini pendapat. As for you, what do you think? Kalau kalian, apa jawabannya? What does happiness depend on? Kalau kalian bahagia itu tergantung apa? Money, uang. Kalau punya banyak uang bahagia, kalau nggak punya uang nggak bahagia. Ada orang yang nggak gitu. Kalau menurut kalian, happiness depend on health. Misalnya kesehatan, kalau sehat bahagia, kalau sakit ya nggak bahagia. Apalagi, what do you think? Nggak ada yang punya pendapat. Time or togetherness, maybe. Time or togetherness, kebersamaan. Kebersamaan maksudnya. Ya, bolehlah. Kok time maksudnya apa? Happiness depends on time. Tergantung waktu. Momen mungkin maksudnya. Karena kalau biasanya orang sedikit waktu jadi lebih sulit bahagia gitu Pak maksudnya. Nggak punya waktu. Depends on yang lebih jelas berarti apa ya? Itu bukan time-nya tapi kesibukannya. Depends on time. Depends on time. Depends on how much time we have. Seberapa banyak waktu yang kita punya. Okay, next. Number 2. What do you need to know about yourself? What do you need? Apa yang kamu perlukan untuk mengenal dirimu? What do you think? What do you need to know about yourself? Apa yang kita perlukan supaya kita lebih mengenal diri kita? What do you think? Atau number 3, how can you learn to be happier? Bagaimana kita bisa belajar untuk lebih berbahagia? Ini masalah kayak apa ya, filsafat gitu, agak berat. Tapi sebenarnya enggak juga sih, cuma masalah happiness. Okay, now let's go to exercise 3. Do the quiz and add up your score to see how happy you are. Do you agree? Kita disuruh mengerjakan kuisnya, kemudian kita kasih skor untuk see how happy you are, untuk melihat seberapa jauh kita bahagia. Skornya ini. Kalau very true, skornya 1, mainly 2. Kalau about 50-50, skornya 3. Not very true, not true at all, 5 ini ya. Kasih skor kalau sangat betul 1. Kalau sangat salah, sama sekali tidak benar, 5. Itu ya. Kuisnya yang ini.
Ya, coba kalian ini kerjakan dulu kuisnya ini. Sekali lagi kalau sangat betul 1 skornya, kalau sangat salah skornya 5. Kalau 50-50 skornya 3. Kalian kasih skor ini ya. Coba kalian kerjakan dulu. 5 menit cukup. 7 menit lah. Silakan dikerjakan dulu, saya kasih waktu 7 menit. Oke, sudah 7 menit. Let's discuss your score. Sudah dikasih skor ini ya, nomor 1 sampai nomor 16. Now, add up your score. Dijumlahkan skornya. Coba, skor kalian dijumlahkan. Nanti saya tanya hasilnya berapa. Sudah? Nih skornya berarti. Semakin sedikit semakin happy ya. Berapa kalian skornya? Ada yang antara 1628, ada yang antara 2940. Berapa skornya? 37, sir. 34. 34. 36. 41. 40, sir. 44. Kalau saya tadi kira-kira sekitar ini 40 dari saya itu. 37, 30 yang 30-an tadi good ya, happy enough. Atau 47 masih lumayan lah buat average. Asal jangan more than 53. 53 or more itu yang agak parah. Not very happy atau yang 65 lebih. Cheer up, life can't be that bad. Nggak ada ya yang lebih dari 60, nggak ada ya. Oke, good. Ya lumayan lah. Oke, kembali ke yang tadi. Number 3, the quiz is in 4 section. Write one of these headings above. Ini judul dari keempat bagian survei tadi. Ada your enjoyment of life, your health, your relationship, happiness with yourself. Oke, kita kasih judul yang ini, surveinya tadi. Yang pertama ini, apa ini? I take every opportunity, I usually have holiday, I get pleasure. Sometimes I get things. Ini judulnya apa ini? Section 1. Atau yang gampang dulu. Yang mana? Yang nomor 3, yang section 3 ini gampang ini, apa ini? Ada educate dan take care. Section 3 ini apa judulnya? Gampang kan? Your health. Your health, ya. Saya tulis di sini. Section 3 ini your health. Ya. Section 3 your health. Terus yang mana? Section 4 atau The last one is your relationship. Your, ya, section 4
your relationship. Your relationship. Terus yang lain, yang your enjoyment of life yang mana? Section 1 or 2? Your enjoyment of life. Section. Enggak, section 3 itu your health. Section 1 or 2? Your enjoyment of life. Section 1. Section 1 ya, ini your enjoyment of life. Berarti yang ini section 2 berarti your happiness with yourself. Section 2 itu happiness. Yeah, I have things and I have things. Yeah, happiness with your life. Happiness, with yourself. Happiness with yourself. Ya, kayak gini ya. Okay, now let's go on to exercise. In which section of the quiz did you score a high number? What you need to do if you want to be happier? Yang dapat skor paling tinggi yang section berapa tadi? Yang kalau skornya tinggi itu malah jelek ya. Yang jelek yang mana yang skornya paling tinggi? Kalau saya yang section 3 yang jelek. Skornya tinggi yang section 3. Kalau kalian section berapa? Yang skornya tinggi. Section 4. Section 4 ya, relationship berarti perlu diperbaiki hubungan dengan orang-orang. Kalau saya perlu perbaiki kesehatan ini, saya kira. Yang lain? Oke. Okay, let's go to exercise 6. What do you think? Here are the results of a recent survey into happiness. Ini ada survei, hasilnya seperti itu. Do you agree? Oke, kita bahas bareng-bareng aja. 25,000 pounds per year is all we need to make us happy. 25,000 pounds itu kira-kira berapa rupiah? 1 pounds itu kan kira-kira 15.000 ya. Enggak, deng, itu 1 euro. 18.000 kan. Kalau 25.000 berarti 18 kali 25. Nah, itu banyak banget. 36 tambah 9. 450 juta rupiah atau setengah miliar gitulah katakanlah. Setengah miliar setahun itu yang kita perlukan untuk bisa bahagia. 500 juta setahun berarti per bulannya berapa itu? 50. Ya 40 juta gitu ya. 40 juta sebulan itu bisa membuat kita bahagia. Do you agree? Kalau orang punya uang, mendapat uang tiap bulan 45 juta, 40 juta itu berarti bahagia. Do you agree? Agree. Agree ya? Really agree. Iya. Memang money usually makes happy. Uang itu bisa membuat kebahagiaan. Number 2, buying things doesn't make us happy. Do you agree?
with this? Buying things doesn't make us happy. Setuju nggak? I don't agree. I don't agree. Neither do I. Saya juga nggak setuju. Saya itu biasanya kalau habis beli barang, misalnya habis beli apalah, pengen headset misalnya, pengen punya headset nggak punya terus beli gitu, biasanya lewat Tokopedia atau Shopee itu, pas barangnya datang gitu rasanya seneng gitu, buka rasanya seneng. Kalau saya gitu sih, kalau beli sesuatu tuh biasanya membuat saya happy. Okay, next, experiences such as holidays and living abroad do make us happier. Holidays, liburan itu maksudnya ya pergi gitu ya, pergi ke pantai atau pergi ke luar kota, ke Jakarta misalnya, atau kalau orang Jakarta pergi ke Jogja gitu, atau living abroad, tinggal di luar negeri, make us happier. Do you agree? Tinggal di luar negeri itu bikin bahagia. Do you agree? Living abroad itu bukan sekedar bukan sekedar berlibur. Kalau berlibur itu mungkin 3 hari, 5 hari sampai seminggu. Kalau living itu ya paling tidak sebulan itu baru. Bukan berlibur, memang ada perlu misalnya apa ya? Misalnya short course, kuliah pendek 3 bulan misalnya di Inggris misalnya gitu. Do you think it makes you happy or not? Kalau gitu tinggal di luar negeri atau liburan? Not really, sir. Not really. Kalau saya juga tidak setuju ini. Holidays and living abroad make us happier. Saya tidak. I don't really agree. Next, be happy with what you have. Stop wanting what you haven't got. Ini, do you agree? Berbahagia dengan apa yang kamu punya. Berhentilah menginginkan yang kamu tidak punya. Kadang gitu sih. Orang misalnya pengen mobil. Nah, misalnya udah punya mobil, tapi belum bagus, pengen mobil bagus. Udah punya mobil bagus, mau punya mobil 2. Nah, gitu-gitu kan ya nggak selesai-selesai. Jadi kalau saya setuju nih, I agree with this. Be happy with what you have. Stop wanting what you haven't got. Berhentilah menginginkan apa yang tidak kamu punya. What about you? Do you agree? Kalau kalian gimana? Agree. Agree. Ya, next, enjoy what you're doing. Nikmatilah apa yang kalian lakukan. What about this? Do you agree with this? Nikmatilah apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalnya masih kuliah, mahasiswa gitu ya menikmati kuliahnya, menikmati pendidikannya. Terus kadang ikut kegiatan apa misalnya ikut kegiatan futsal sama teman-teman kampus, menikmati. Terus misalnya apa gitu-gitu ya, what you're doing, enjoy. Do you agree with this? Also agree. Yeah. Agree. So do I. Saya juga. Okay, now let's go to exercise 7. Listen to the beginning of the song. Money. Ini ada lagu judulnya Money, tapi nggak lengkap, cuma bagian awalnya aja. According to the song, what is more important, love or money? Nanti saya putarkan, kalian dengerin liriknya ya. Terus saya pertanyaan ini. Menurut lagu tersebut, what is more important? Apa yang lebih penting? Love or money? Terus, number 2, the best things in life are free. Does the singer agree? Do you agree? Paling baik, yang terbaik dalam hidup ini adalah free. Apa ya, rasa bebas, kebebasan. Bebas memilih, bebas melakukan apa yang kita inginkan. Does the singer agree? Apakah penyanyinya setuju?
And you, do you agree? Apa kalian setuju? Gitu ya. Oke, saya putarkan. Silakan dengerin lagunya sambil mencoba menjawab dua pertanyaan ini. Oke, saya putarkan. Tape script 2.9. Money. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Okay, according to song, what is more important, love or money? Tadi cukup jelas nggak dengernya? Love or, tapi kalau cuma kayak gini bisa dong harusnya. Love or money? Menurut lagunya tadi. Money, sir. Money ya. Your love give me such a thrill, but tapi nggak bisa membayari my bill, nggak bisa mencukupi kebutuhanku gitu ya, membayar tagihan-tagihanku. Jadi lebih penting money. Number 2, the best thing in life are free. Does the singer agree? Do you agree? Yang pertama, does the singer agree? Apa perlu diulang ini ya? Kayaknya kalau Mas Kari belum terlalu jelas. Tapi kalau mengulang ini lama pastinya. Oh, apa tadi Pak? Coba saya putarkan ya. A meal. Indian, I think. 10. I like keeping fit. I go to the gym 3 times a week. Tape script 2.9. Money. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Okay, number 2 tadi, the best things in life are free. Does the singer agree? Penulisnya setuju nggak? Tadi di awal disebutkan the best things in life are free. Berarti penulisnya setuju nggak? Yes, the singer agree. Oh, enggak no. Tadi dia protes. Enggak seperti ini, yang paling penting itu money, bukan free. Money itu bisa gini-gini. Jadi the singer doesn't agree. What about you? Do you agree? Best things in life are free. Do you agree? Tadi penulisnya itu bilang kalau orang-orang itu percaya bahwa the best things in life are free. Kira-kira isinya ini. Tapi lebih penting uang itu gini-gini. Terus kalau membandingkan your love, cintamu memang membuatku gembira, tapi nggak bisa membayar tagihan-tagihan. Jadi lebih penting itu money. Itu kata singernya. Oh ya, oke, itu aja. Project. Nggak usah ini. Tadi sudah. Waktunya tinggal ditutup sebentar. Saya pengen ngobrol dulu. Sebentar.